नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टार गुड टीवी की जानिब से आप सब लोगों की खिदमत में एक छोटी सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ही मुख्तसर सी। सेहत ठीक नहीं थी, बीमार था, तो बैठा हुआ था, तो मैंने कहा चलें कुछ बातें आप लोगों से हो जाए। और वो बातें भी खामोशी वाली बातें थीं। और चूँकि गाड़ी में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलें ये जो बच्चे हैं नए साल की खुशी में इनका खेल आप लोगों को दिखाएंगे, ये क्या खेलते रहते हैं। बच्चों का यही खेल होता है, सारा दिन बैठना, रोना पीटना, ये खिला, वो लेकर दो, ये लेकर दो, और यही इनकी जो मसरूफियात होती हैं। तो बच्चे सब के जो होते हैं वो सब सांझे होते हैं सबके लिए। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, और दोनों जहानों की अल्लाह ताला बरकतें नसीब फरमाए। और जो मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी इन्हीं नेमतों से नवाजे। ये जो नेमत है, ये एक बहुत ही बढ़िया नेमत है इंसान को जो मिलती है, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो लोग मालिक ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी नेमतों को बढ़ाता है। और इन्हीं बच्चों को बंदा देख के खुश होता है। अल्लाह करीम ने ये ऐसी नेमत दी है अपने बंदों को कि जिसके साथ इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं, और इसी आस पे ये ज़िंदा रहते हैं कि या अल्लाह ये बड़े होंगे और इनकी मैं अच्छी तरबियत करूँगा, कुरान की तिलावत करेंगे, ज़िक्र अस्कार करेंगे, नमाज़ों की पाबंदी रखेंगे, और इस हिसाब से ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही एक होता है। तो अल्लाह ताला हमें इसकी खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें दोनों जहानों की इज़्ज़त में खुशियाँ नसीब फरमाए। तो ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे घर के बच्चे हैं। मेरे एक दोस्त है सलाहुद्दीन कुरैशी साहब, ये उसके बच्चे थे। गाड़ी में बैठे हुए थे, हमने कहा चलें थोड़ी सी एंजॉयमेंट कर लेते हैं। और वो भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेंकली मूड में बात करते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मोहब्बत में रहते हैं। सुबह सुबह मिलने आ जाते हैं, तो हम लोग भी इनके साथ घुल मिल लेते हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे कि आप लोगों की पज़ीराई मिलती है, आप लोगों की मोहब्बत मिलती है। और मसला सिर्फ यही होता है कि बच्चों की जो खुफिया हरकत हैं उनको हाईलाइट करना होता है, उनकी मोहब्बत को देखना होता है कि बच्चे क्या करते हैं, उनकी मोहब्बतें कैसी हैं और ये किस तरीके से खेलते हैं। तो आप लोगों पे अपनी औलाद की बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी है, और वो ज़िम्मेदारी यही है कि इनकी तरबियत आप अल्लाह के कलाम के मुताबिक करें, इनको अपने रब की पहचान दें, इनसे ये कहें कि अल्लाह के आपको पैदा किसने किया है, आपका पालने वाला कौन है, आपकी ज़िंदगी दुनिया और आखिर की बनाने वाला कौन है। तो ये सारी यही तरबियत है कि मौत से कबल हम अपनी औलाद की तरबियत कर लें। ठीक है, तो यही है, इसी में आप लोग खुश रहेंगे और इसी में आप बात रहेंगे। जब ये बच्चे ऐसी अपने माँ की गोद से ऐसी तरबियत को मिलती है, तो इनको अल्लाह की खुशनुदी मिल जाती है, अल्लाह ताला का क़ुर्ब नसीब होता है। और यही माँ बाप की बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत की तालीम दें, और अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक इनकी परवरिश करें। और अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि जो बच्चे मैंने आपको अता किए हैं, ये मेरी रियाया है और आपकी भी छोटी रियाया है। आप लोगों ने इनको मेरा नाइब बनाना है और उनको मेरी रब्बूबियत के बारे में कहना है कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा पालने वाला, तुम्हारा रखवाला कौन है। तो यही होता है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश आबाद रखे कि आप लोग इतने टाइम में हमारे साथ रहे और मुख्तसर सी वीडियो को लाइक किया, देखा। तो आप लोगों के प्यार मोहब्बत से बढ़ते रहेंगे, जीते रहें, खुश रहें, और जहाँ पे भी हैं अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। तो अब तक के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ इतना ही। जीते रहें, आप बाद अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई अच्छी सी वीडियो लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टार गुड टीवी की जानिब से आप सब लोगों की खिदमत में एक छोटी सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ही मुख्तसर सी। सेहत ठीक नहीं थी, बीमार था, तो बैठा हुआ था, तो मैंने कहा चलें कुछ बातें आप लोगों से हो जाए। और वो बातें भी खामोशी वाली बातें थीं। और चूँकि गाड़ी में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलें ये जो बच्चे हैं
نئے سال کی خوشی میں ان کا کھیل آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ کیا کھیلتے رہتے ہیں۔ بچوں کا یہی کھیل ہوتا ہے، سارا دن بیٹھنا، رونا پیٹنا، یہ کھلا وہ لے کر دو، یہ لے کر دو، اور یہی ان کی جو مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو بچے سب کے جو ہوتے ہیں وہ سب سانجے ہوتے ہیں سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو زندگی دے، خوشیاں دے، اور دونوں جہانوں کی اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ اور جو میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی انہی نعمتوں سے نوازے۔ یہ جو نعمت ہے یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے انسان کو جو ملتی ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ مالک ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور انہی بچوں کو بندہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے یہ ایسی نعمت دی ہے اپنے بندوں کو کہ جس کے ساتھ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اسی آس پہ یہ زندہ رہتے ہیں کہ یا اللہ یہ بڑے ہوں گے اور ان کی میں اچھی تربیت کروں گا، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، نمازوں کی پابندی رکھیں گے، اور اس حساب سے یہ لوگ آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو یہی ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں کی عزت میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو یہ جو بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے گھر کے بچے ہیں۔ میرے ایک دوست ہے صلاح الدین قریشی صاحب، یہ اس کے بچے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا چلیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کر لیتے ہیں۔ اور وہ بھی جو ہے نا بہت ہی زیادہ فرینکلی موڈ میں بات کرتے ہیں، بہت ہی اچھے انسان ہیں، اور محبت میں رہتے ہیں۔ صبح صبح ملنے آ جاتے ہیں تو ہم لوگ بھی ان کے ساتھ گھل مل لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے کہ آپ لوگوں کی پذیرائی ملتی ہے، آپ لوگوں کی محبت ملتی ہے۔ اور مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی جو خفیہ حرکات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، ان کی محبت کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں، ان کی محبتیں کیسی ہیں اور یہ کس طریقے سے کھیلتے ہیں۔ تو آپ لوگوں پہ اپنی اولاد کی بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہی ہے کہ ان کی تربیت آپ اللہ کے کلام کے مطابق کریں، ان کو اپنے رب کی پہچان دیں، ان سے یہ کہیں کہ اللہ کے آپ کو پیدا کس نے کیا ہے، آپ کا پالنے والا کون ہے، آپ کی زندگی دنیا اور آخرت کی بنانے والا کون ہے۔ تو یہ ساری یہی تربیت ہے کہ موت سے قبل ہم اپنے اولاد کی تربیت کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے، اسی میں آپ لوگ خوش رہیں گے اور اسی میں آباد رہیں گے۔ جب یہ بچے ایسی اپنے ماں کی گود سے ایسی تربیت کو ملتی ہے تو ان کو اللہ کی خوشنودی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہی ماں باپ پہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دیں، اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ان کی پرورش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ جو بچے میں نے آپ کو عطا کیے ہیں یہ میری رعایا ہے، اور آپ کی بھی چھوٹی رعایا ہے۔ آپ لوگوں نے ان کو میرا نائب بنانا ہے، اور ان کو میری ربوبیت کے بارے میں کہنا ہے کہ میں کون ہوں، تمہارا پالنے والا، تمہارا رکھوالا کون ہے۔ تو یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے کہ آپ لوگ اتنے ٹائم میں ہمارے ساتھ رہے، اور مختصر سی ویڈیو کو لائک کیا، دیکھا۔ تو آپ لوگوں کے پیار محبت سے بڑھتے رہیں گے، جیتے رہیں، خوش رہیں، جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ تو اب تک کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ اتنا ہی۔ جیتے رہیں، اب بعد اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، کوئی اچھی سی ویڈیو لے کے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔